नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ जून मास 23 तारिख मंगलवार। चलतु नजर पकाइबा आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व जदि आपण चैनल नुआ करी अछंती तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक एवं शेयर करबा सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे आपण केउ जिल्लार भिडियोटी को देखुचंती जणांतु, जहा फल प्रत्येक दिन एपरी नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आज प्रथम खबर, भत्ता को चाहि रहितिबा वृद्ध वृद्धा को बड़ आश्वस्ति, खाता को आसिला 2 मासर भत्ता। राज्यर लक्ष लक्ष असहाय लोकों पाई एक बड़ आश्वस्तिकर खबर आसी। ओडिशा सरकार एप्रिल और मे मासर 2 मासर सामाजिक सुरक्षा भत्ता टंका सीधा सड़क हिताधिकारी बैंक अकाउंट को पठाई देइछन्ति। एहा सहित जून मासर भत्ता टंका पठाइबा काम मध्य एबे जारी रहिछि। सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण मंत्री नित्यानंद गंड सूचना देइछन्ति जे वृद्ध वृद्धा, विधवा और भिन्नक्षम समेत मोट 17,60,435 जन हिताधिकारी अकाउंट को यह टंका पठा जाइछि। वर्तमान सुधा प्राय 91.5% हिताधिकारी अकाउंट रे भत्ता टंका जमा हो सारी। बाकी रहितबा लोकंकर बैंक संबंधी एवं वैषयिक काम शेष होगा मात्रे खूब शीघ्र सेमानक अकाउंट को मध्य यही टंका चलीजिबो बोली आशा करा जाउछि। सरकारी अधिकारी माने कहिसंति जे पोर्टाल रे वैषयिक त्रुटि ग्लिच जोगु पेंशन बंटन रे विलंब होइतिला। याको दृष्टि रे रखी सरकार आगामी दिन रे समय मते पेंशन राशि प्रदान करबा को दृढ़ संकल्पबद्ध बोली सेमाने कहिसंति। मंत्री आहुरी सूचना देइछन्ति जून मासरे पेंशन प्रक्रिया चलीछि एवं समस्त योग्य हिताधिकारी माननको निर्धारित समय मध्य सहायता राशि प्रदान करा जिवो। परवर्ती खबर, खाता को आसी नाही कि पीएम किसान रो 23तम किस्तिर 2000 टंका स्टेटस रे विथ होल्ड किंबा अंडर रिव्यू देखाउतिले तुरंत करंतु एही काम। जदि आपणको अकाउंट मध्य जून 20 रे 23तम किस्ती टंका आसी नाही तेबे स्टेटस रे विथ हेल्ड अंडर रिव्यू भली शब्द लेखा होइछि तेबे जानतु एही शब्द गुड़िकर अर्थ कौन एवं यह सुधारिबार उपाय कौन। तेबे जदि आपण निजर स्टेटस जांच करती सेठारे विथ हेल्ड अंडर वेरिफिकेशन देखाउछि तेबे यार सीधा सड़क अर्थ हेउछि राज्य सरकार किंबा प्रशासनिक अधिकारी मानक द्वारा आपणकर दस्तावेज किंबा योग्यतार पुनर्बार जांच करा जाउछि। जे पर्यंत ही जांच प्रक्रिया शेष होई नै से पर्यंत सरकार आपणको किस्ती को अस्थायी भावे अटकाई रखिछन्ति। एथर अनेक चाषींकर स्टेटस रे इलिजिबिलिटी अंडर रिव्यू लेखा होइतिबा देखिबाको मिलुछि। यार अर्थ हेउछि योजना रे कड़ा नियमावली जेपरिक आयकर दाता परिवारर कई सरकारी चाकरी रे थिबा किंबा भूल भाबरे जमीर विवरणी देबा अधीन रे आपणकर योग्यता समीक्षा करा जाउछि। एही तीनिटी बड़ भूल मध्य किस्ती अटकिबार सबुठारु मूल कारण होइଥାଏ। प्रथमटी हेउछि लैंड सीडिंग। जदि आपणकर बैंक अकाउंट एवं पीएम किसान पोर्टल रे सहित आपणकर चाष जमीर रेकर्ड नंबर देखाउछि तेबे आपणकर किस्ती आदम आसीबो नाही। नो देखाउछि जदि आपणकर रेकर्ड जमी पट्टा रेकर्ड ताहले आसीबो नाही। ई-केवाईसी जदि सरकारक समस्त हिताधिकारी मानक पई ई-केवाईसी बाध्यतामूलक करा जायछि। एहा न करिथिबा लोकंक अकाउंट को टंका ट्रांसफर हेबो नाही। आधार एवं एनपीसीआई मैपिंग आपणकर बैंकिंग अकाउंट आधार सहित लिंक हेबा एनपीसीआई मैपिंग सहित जड़ित हेबा जरूरी। परवर्ती खबर, सतरे कौन जून 30 रे बंद हो कि यही सब एलपीजी कनेक्शन। इंडियन एचपी एवं भारत गैस को चेतावनी। प्रश्न उठुछि जे वर्तमान एलपीजी सिलिंडर कौन बंद हो यार उत्तर हेउछि ना। वर्तमान सुधा पेट्रोलियम मंत्रालय यह कही नाही जे 30 जून पर समस्त एलपीजी कनेक्शन स्वतःपूत भाव बंद करा जिवो। वर्तमान पई इंडियन, भारत गैस एवं एचपी गैस घरोई सिलिंडर जोगाण जारी रही। एलपीजी रु पीएनजी को शिफ्ट हेबार चाप बढ़ुछि। जो अंचल रे पीएनजी सुविधा उपलब्ध अछि सेठारे एलपीजी रु पीएनजी को शिफ्ट हेबार चाप निश्चित भावे बढ़ी जाइछि। केंद्र सरकार मार्च 2026 रे एक निर्देश जारी करी जहा अधीन रे जेउथिरे पीएनजी नेटवर्क उपलब्ध अछि सेठारे ग्राहक मानकु धीरे धीरे पीएनजी अपनाइबा बोली कहै जाइछि। या सहित नो डुअल कनेक्शन पॉलिसी लागू करा जाइछि। यार अर्थ हेउछि जे जदि कोनोसी ग्राहक घरे पीएनजी कनेक्शन रखिछन्ति तेबे नुआ एलपीजी कनेक्शन नै परिबे नाही। परवर्ती खबर, राशन कार्ड हिताधिकारी मानक पई बड़ खबर। एणिकी एटीएम भली काम करिबो वन नेशन वन राशन कार्ड। लाइन रे छिड़ा हेबार चिंता शेष। देश रे राशन सामग्री पाइबा व्यवस्था को अधिक सहज और सरल करबा पई केंद्र सरकार क्रमगत भावे डिजिटल व्यवस्था उपरे कार्य करुछन्ति। एही क्रम रे सरकार एक बड़ सुविधा लागू करुछन्ति। या द्वारा एणिकी राशन कार्डधारी मानकु समस्त सामग्री नेबा पई गोटे निर्दिष्ट दुकान उपरे निर्भर करबा को पड़िबो नाही। लंबा लाइन और सामग्री सरिबा समस्या रु मिलिबो मुक्ति। एही नूतन व्यवस्थार सबुठारु बड़ सुविधा हेउछि ग्राहक मानकु आ राशन दुकान आगरे घंटा घंटा
घंटा धरी लंबा लाइन लगेबाकू पड़िबो नाही। अनेक समय मेसीन रे आंगुठी चिन्ह न मिसिबा किंबा दुकान स्टॉक सरीजिबा कारणरू ग्राहक माननकू संपूर्ण राशन मिल पारि न थाए। किंतु एबे आपण निज आवश्यकता मुताबक सामग्री भाग भाग करी भिन्न भिन्न स्थानरू आनी परिबे। केंद्र ग्राम्य उन्नयन राष्ट्रमंत्री BL वर्मा निजर एक सोशल मीडिया पोस्ट जरिया यह सूचना देइछंती। एटीएम भली काम करिबो वन नेशन वन राशन कार्ड। तेबे केंद्र मंत्री कहते जे सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड योजना अधीन रे गरीब लोकों पई खाद्य शस्य बंटन करने को अति सहज करुछंती। राशन कार्डधारी माने निजर सुविधा अनुसार देशर जेकोसी राज्य किंबा सहररू निज कोटार राशन सामग्री संग्रह करिपारिबे। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बहुत बड़ खुशी खबर। सुभद्रार पंचम किस्ती पूर्वरू एही सब काम सारी दियंतु नहले परवर्ती किस्ती टंका 5,000 रु वंचित हेबे। कारण बहुत सुभद्रा हिताधिकारी मानकर कहार अंडर प्रोसेस तो कहार फील्ड वेरिफिकेशन तो आउ कहार राशन कार्ड समस्या पई वंचित रही पारंती। केउथिरे 10 एकर जमी तो केउथिरे 4 चकिया जान पई मिलिबनी। एही सब भितरे CSC सेंटर सह सहयोग करंतु। कारण केबे आसीबो घोषणा कले तारीख उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा नोट करंतु तारीख। योग्य हिताधिकारी पाइबे 5,000 टंका। सुभद्रार चतुर्थ किस्ती टंका हिताधिकारी मानकर खाता को आसी सारी। 4टी किस्ती रे मोट 20,000 टंका पाई सारी 1 कोटी रु अधिक हिताधिकारी। सेहीपरि चतुर्थ किस्ती पाई नथिबा योग्य हिताधिकारी मानक पाखकू वेरिफिकेशन पर गत मे 4 तारिख रे आसीथिला सुभद्रा टंका। एबे पंचम किस्ती को अपेक्षा करिसंती महिला जो माने योग्य एवं सरकारक द्वारा निर्धारित बयस हो जाइछि सेमाने एथिरे आवेदन करि पारिबे। अति सहजरे बुझिबाकू गले आसंता अगस्ट 28 तारिख रे पुणी 5,000 टंका पाइबे सुभद्रा हिताधिकारी। परवर्ती खबर मौसुमी प्रभाव रे उपकूल ओडिशा रे बढ़िबो वर्षा। 3 दिन जाए झड़ वर्षा अलर्ट। मौसुमी प्रभाव रे उपकूल ओडिशार अधिकांश स्थान रे वर्षा परिमाण बढ़िबो। तेबे 28 तारिख रु आभ्यंतरीण ओडिशा रे वर्षा बढ़िपारे बोली सोआ जलवायु और परिवेश केंद्र निर्देशक डॉक्टर शरद साहू यह कहिसंती। पाणीपाग विभाग आकलन कहूची रायगड़ा कोरापुट और मालकानगिरी भारी वर्षा होई पारे। घड़घड़ी सह वर्षा संभावना अछि। 50 रु 60 किमी बेगरे पवन भी बही पारे। बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक अनुगोल ढेंकानाल केन्दुझर मयूरभंज सोनपुर बौद्ध नुआपड़ा बलांगीर कलाहांडी कंधमाल नवरंगपुर गजपति गंजाम पुरी खोर्धा और नयागढ़ रे घड़घड़ी सह वर्षा होई पारे। तेबे उपकूल ओडिशा और दक्षिण ओडिशार विभिन्न स्थान रे गुळुगुळी जारी रहिबो बोली पूर्वानुमान करा जायछि। 23, 24, 25 तारिख रे उत्तर और दक्षिण ओडिशार विभिन्न स्थान रे वर्षा हेबार संभावना रहिछि। परवर्ती खबर झियोंको नाम रे अछि कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट मिलिबो 72 लाख। जानतु केमिति झियो मानकर भविष्यत को सुरक्षित करबा एवं सुकन्या समृद्धि योजना हेउछि सबुठारु लोकप्रिय एवं संचय योजना गोटे जहाँ अनेक बापा माँकर झीर शिक्षा किंबा विवाह पई जन्मरू किछि किछि संचय करबा को चाहती। वर्तमान सबुठारु भल विकल्प हेउछि सुकन्या समृद्धि योजना जहाँ कम निवेश रे बड़ रिटर्न प्रदान करिथाय। आसंतु देखिबा ए योजना माध्यम रे किपरि 72 लाख टंका पर्यंत आपण संचय करि परिबे। सुकन्या समृद्धि योजना रे केंद्र सरकार एक क्षुद्र संचय योजना अटे। ए योजना रे केवल झील पिला मानक पई आरंभ करा जायछि। वर्तमान ए योजना रे वार्षिक 8.2% सुध हार प्रदान करा जाए। एही योजना रे अधिक वार्षिक गोटे अकाउंट रे सर्वनिम्न 250 टंका एवं सर्वाधिक 1.5 लाख टंका जमा करा जाई परिबो। एही अकाउंट झियो को 10 वर्ष हेबा पूर्वरु खोलबाकू पड़िबो। तेबे 15 वर्ष परे सेमाने मोट 22.50 लाख टंका निवेश करिथिबे। बाकी 6 वर्ष पई सुध देबार कोनोसी आवश्यकता नाही। समुदाय 21 वर्ष परे मूल 22.50 लाख युक्त चक्रवृद्धि सुध प्राय 72 लाख टंका जमा होइजिबो। परवर्ती खबर एणिकी बिना टिकेट रे यात्रा पड़िबो महंगा गणिबाकू हेबो 2 गुणा जरिमाना। भारत रे एबे ट्रेन यात्रार नियम बदलिबाकू जाउची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुंकर मंजूरी परे जनविश्वास एक्ट 2026 लागू होइछि। एणिकी बिना टिकेट रे बुलिबा एवं गंडगोल करबा किंबा रेलबाईर नियम भांगिले बहुत कड़ा जरिमाना देबाकू पड़िबो। सरकारी गजेट रे प्रकाश पाइतिबा एही नुआ आईन को 1989 मसिया पुराना रेलबाई एक्ट रे एक बड़ सुधार बोली कहा जायछि। नुआ नियम अनुसार जदि केही बिना टिकेट रे यात्रा करती किंबा कम दूरता टिकेट काटी अधिक बाट जाती तेबे तांको पूर्व भली 250 टंका बदल रे एबे सीधा 2 गुणा अर्थात 500 टंका देबाकू पड़िबो। अन्य कहा टिकेट रे यात्रा कले भी एही नियम लागिबो। सेहीपरि ट्रेन किंबा स्टेशन रे बिना अनुमति रे जिनिस बिक्री कले बा भिक मागिले 2000 टंका पर्यंत फाइन लागिबो। जदि केही
କେହି ଏହି ଭୁଲ ବାରମ୍ବାର କରେ ତେବେ ତାକୁ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାହାକୁ ମାଗଣା ଏଲ୍ପିଜି ସଂଯୋଗ ମିଳିବ, କିପରି କରିବେ ଆବେଦନ ଜାଣନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର କିଣିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗରିବ ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁଲଭ ଦରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି ଜାଣନ୍ତୁ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଗରିବ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ମାଗଣା ଏଲ୍ପିଜି ସଂଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଏଲ୍ପିଜି ସଂଯୋଗ ମିଳିଥାଏ ଓ ପ୍ରଥମ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ରେଗୁଲେଟର କିଣିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ 300 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର 9ଟି ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଏହାକୁ 4ଟି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହି ସଂଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ମହିଳାଙ୍କ ନାମରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ୍ ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଘର ପଞ୍ଜୀକରଣ ବେଳେ କମିବ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ପିଏମ୍ ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସହର 2.0 ଅଧୀନରେ ଘର ପାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବଡ଼ ରିହାତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 60 ବର୍ଗମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରର ପଞ୍ଜୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫିକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ଦେୟକୁ 1%ରୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଓ ଆଦେଶ ଜାରି କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ 41ତମ ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିବା ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ PMAY 2.0 ଅଧୀନରେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଘର ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟରେ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ରିହାତି ପାଇବେ। ଏହାଫଳରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସୁଲଭ ଆବାସ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବା ସହ ଘର ମାଲିକାନା ହାସଲ କରିବା ଆହୁରି ସହଜ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସରକାରଙ୍କର ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ବର୍ଷା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍ରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 1 ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 20% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କର ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକ 2,000 ଟଙ୍କାକୁ ସରକାର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱପନ ଦାସ ଗୁଣ୍ଡା ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରି କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜାରି ରହିବ। 1 ଲକ୍ଷ ଖାଲି ପଦ ପୂରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିରୁ 33% ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ। ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା DA 20% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ମୋଟ DA 38%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପିଛିଲା ଭାବେ ଗତ 1 ଏପ୍ରିଲରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ 5,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୟସ ସୀମା 5 ବର୍ଷ ବଢ଼ାଯିବ ଏବଂ ଏହା ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେନ୍ସନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଅଡୁଆ, ବଞ୍ଚିତ ହେବେ 16,000 ହିତାଧିକାରୀ। ଟାଙ୍ଗରପାଲି ବ୍ଲକ ଦଳଦଳି ଗ୍ରାମର ଟଙ୍କ କଠିଆଲ, ବୟସ ହେଉଛି 26, 90% ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। 2024 ମସିହାରୁ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ପାଇ ଆସୁଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ଭତ୍ତା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 2025ରେ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନାରୁ ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବା ପରେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ତେବେ NSAPରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ସ୍ଥାନାନ୍ତର DBT ମାଧ୍ୟମରେ ପେନ୍ସନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରଥମ 7 ମାସ ଯାଏଁ ତାଙ୍କ ଜମାଖାତାକୁ ପେନ୍ସନ ଆସିନଥିବାରୁ ସେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିବା ପରେ ଭତ୍ତା ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ହଟିବା ପରେ ଗତ ଏପ୍ରିଲରୁ ପୁଣି ଭତ୍ତା ଆସିନଥିଲା। ଏହି 2 ମାସର ଭତ୍ତା କିଛି ଦିନ ତଳେ ମିଳିଛି। ହେଲେ ଜୁନ୍ ମାସର ଭତ୍ତା ଜମା ଖାତା ସହ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ନଥିଲେ ମିଳିବନି ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କହୁଥିବାରୁ ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ
ନିଦ ପୁଣି ହଜିଯାଇଛି। ଭତ୍ତା ପାଇବାରେ ସେ ଅଡୁଆ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 120 ଦିନର ରୋଜଗାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେଲା VBG ରାମଜୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିକଶିତ ଭାରତ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଓ ଆଜୀବିକା ମିଶନ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିସ୍ତୃତ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 1 ଜୁଲାଇ 2026ରୁ ଯୋଜନାଟି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରକୁ ବର୍ଷକୁ 120 ଦିନର ଅକୁଶଳ ଶ୍ରମ ଭିତ୍ତିକ ରୋଜଗାର ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ଆବେଦନର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାମ ଯୋଗାଇ ଦିଆ ନ ଗଲେ ବେକାର ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସେହିପରି ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା ଅନୁଭୂତିକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନାରେ କେବଳ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ ବରଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି, ଜୀବିକାମୂଳକ ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ସହନଶୀଳ ଗ୍ରାମ ଗଠନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏପ୍ରିଲରେ ମିଳିବ 3 ମାସର ରାସନ। ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ପାଇବେ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଏବଂ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସର ଏକାସଙ୍ଗେ 3 ମାସର ରାସନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ବଣ୍ଟନ ବିଭାଗର ଅଫିସିଆଲ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ, ମେ ଏବଂ ଜୁନ 2026 ମାସର ରାସନ ଏକାଥରକେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ରାସନ ଦୋକାନକୁ ଯିବାର ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘରଠାରୁ ଡିପୋ ବହୁତ ଦୂରରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେବ। 3 ମାସର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଏକାସଙ୍ଗେ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦୋକାନକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ। ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ହିତାଧିକାରୀମାନେ ନିଜର ନିକଟସ୍ଥ ଫେୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ସପ୍ ବା ସରକାରୀ ରାସନ ଦୋକାନରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଏହି ରାସନ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିବ ଆଧାର କାର୍ଡ ଡିଜାଇନ। କାର୍ଡରେ ରହିବନି ନାଁ କିମ୍ବା ନମ୍ବର। ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଜିର ସମୟରେ କେବଳ ଏକ ପରିଚୟ ପତ୍ର ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ହେଉ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା, ସବୁଠି ଆଧାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ବଢ଼ୁଥିବା ସାଇବର ଅପରାଧ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଚୋରିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ ଆଧାର କାର୍ଡର ସ୍ୱରୂପରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସୁଥିବା ଫିଜିକାଲ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଲେଖା ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଧାର କାର୍ଡରେ ନାଁ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଲିଙ୍ଗ, ଘରର ଠିକଣା ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଭଳି ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଛପାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଡ ଉପରେ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଫଟୋ ଏବଂ କ୍ୱିକ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ କୋଡ୍ ବା QR କୋଡ୍ ଲଗାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାଇବର ଠକମାନେ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଜାଲିଆତି କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେନି। ନୂଆ QR ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସେହି QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ୟୁଜର୍ସ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ ଯେ ସେ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଟିକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବାକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ ଚାଷୀ। ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ନିୟମ। ଖରାତରାରେ ଚାଷ କରିବା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ତାହା କେବଳ ଚାଷ କରିବା ଲୋକ ହିଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅନେକ ଧାର କରଜ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ରୁହେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଚାଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆଉ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇନାହିଁ। କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଯୋଜନା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବରଦାନ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର କୃଷି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅତି କମ୍ ସୁଧ ହାରରେ ସହଜରେ ବଡ଼ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୀମା, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୀମା ମାତ୍ର 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଥିଲା। ଚାଷୀମାନେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୋଇ ବୃହତ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଋଣ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ନ କରି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଜମି ବନ୍ଧକ ରଖି 1.60 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁନ 20ରୁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜନ
जनकल्याण शिविर लोकों पाखरे पहुंचब समस्त सेवा सरकारी योजनार लाभ जेपरी कौनसी योग्य हिताधिकारी निकटर वंचित न हुए एवं जनसाधारण दुआर मुहरे सरकारी सेवा पहुंची पारिब से राज्य सरकार एक बृहत जनसंपर्क अभियान आरंभ करने को जाउछंती। 20 जून राज्य में प्रत्येक ग्राम्य पंचायत रे जनकल्याण शिविर आयोजित करा पंचायती राज और पानीय जल विभाग पक्षरु एने समस्त जिलापाल को विस्तृत निर्देशनामा जारी करा जायछि। राज्यव्यापी सरकारी जनसंपर्क एवं जनभागीदारी कार्यक्रम अंशस्वरूप जनकल्याण शिविर आयोजित हेबो। एहा माध्यम सरकार और साधारण लोकों मध्य प्रत्यक्ष जोगाजोग स्थापन हेबा सह सरकारी योजना सचेतना को आधिकारिक चिन्हट पंजीकरण अभियोग ग्रहण सुविधा बंटन को एवं मंचरे आनिबा को सरकार लक्ष्य रखिछंती। परवर्ती खबर एणिके अवसर नैथिबा आईनजीवी किंबा देहांत हेबा क्षेत्र में सहायता राशि 40% वृद्धि हेबो। राज्य में कार्यरत आईनजीवी मानकर सहायता थिबा राज्य कल्याण पांठिरु आईनजीवी मानक अवसर किंबा देहांत क्षेत्र में तांको परिवार को सहायता प्रदान करा जाउछि। मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी आईनजीवी मानकर एही सहायता राशिर परिमाण 40% वृद्धि करिसेंती। एहा द्वारा राज्यर विभिन्न कोर्ट रे कार्यरत हजार हजार आईनजीवी माने उपकृत होई परिबे। तेबे एही क्षेत्र में सूचना थाउ कि शेष थर पई आईनजीवी सेमानकर सहायता राशि 2021 मसीह वृद्धि पाइथिले। एही सहायता राशि वृद्धि द्वारा 5 वर्ष बा एथरु कम समय पई कार्यरत आईनजीवी मानकु केवल देहांत क्षेत्र में परिवार निकटतम आत्मीय को 1,50,000 टंका सहायता दिया।